Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah fi zamani, kita beralih ke imam, sosok imam dalam ilmu hadis yang namanya sangatlah tenar di mana-mana. Hampir setiap muslim pernah menyebutkan namanya. Seringkali kita mendengar hadis muttafaqun alaih. Apa itu? Rawahul Bukhari wa Muslim. Inilah Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi. Wahakala. Dalam cerita yang sangat panjang dan lebar, namun di sini kita akan meriwayatkan cerita wafatnya beliau. Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi ini seorang pakar daripada hadis. Naam. Bagaimana beliau wafat? Diceritakan dalam kitab Siyanat Sahih Muslim min al-Ikhlal wal Ghalat oleh Imam Abu Amr bin Salah. Ibn Salah menceritakan bagaimana ceritanya Imam Muslim itu. Naam. Gal wa kana li mautihi sababun gharib. Ketika beliau wafat itu ada penyebabnya yang sangatlah aneh. Kenapa? Qal sami'tu Aba Abdullah Muhammad bin Yaqub ila akhir sanad. Qal uqida li Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj majlis al-mudzakarah. Pernah Imam Muslim punya majlis bermudzakarah dalam perihal ilmu di situ. Fadzukira lahu haditsun lam ya'rifu. Dalam majlis itu, dalam mudzakarah itu disebutkan kepada beliau hadis yang beliau belum pernah dengar hadis itu. Beliau merasa heran, kok aku belum pernah dengar hadis ini. Beliau mau cari, fansarafa ila manzilihi wa awqada siraj. Maka beliau balik ke rumahnya dan menyalakan lampu. Dan beliau berkata, wa qala liman fid dar la yadkhulanna ahadun minkum hadzal bait. Jangan kalian masuk kamar ini. Aku mau fokus mencari hadis yang tadi barusan aku dengarkan, tapi aku tak tahu. Dalam rumahnya itu banyak kitab, ikhwan. Maktabah, perpustakaan yang luar biasa. Beliau kaji satu persatu, mencari hadis yang beliau barusan dengar, tapi beliau tak tahu. Kemudian, orang rumah itu berkata, Uhdit lana sallah fiha tamr, qaddimuha ilai. Kata beliau, ya Imam Muslim, kami barusan mendapatkan hadiah korma yang banyak dari orang. Coba bawakan masuk ke kamar. Beliau mencari hadis, ikhwan, sambil makan korma. Ini cerita disebutkan dalam kitab Siyanah Sahih Muslim dari Imam Al-Hafidh Ibn Salah. Nah, beliau memakan korma satu demi satu sambil mencari dari kitab ke kitab, mencari hadis yang beliau tak temukan itu. Sampai apa yang terjadi? Fakana yatlubul haditha wa ya'khudhu tamratan yamdaghuha fa asbaha wa qad faniyat tamru wa wajada al-hadits. Pada keesokan harinya, semalaman suntuk beliau mencari satu hadis itu. Keesokan harinya sudah habis satu keranjang daripada korma itu, dan di akhir cerita akhirnya beliau menemukan hadis itu. Wahakala ikhwan, yang beliau cari semalaman suntuk. Apa yang terjadi? Karena saking banyak makan korma, akhirnya beliau sakit, dan karena sakit itu akhirnya beliau wafat rahimahullahu taala. Wahakala. Begitulah ikhwan, banyak daripada ulama kita yang wafat karena perihal ilmu, karena penasaran terhadap perihal ilmu, atau karena bingung ketika dia salah atau ketika dia tidak tahu. Jangan lupa juga ceritanya Imam Sibawayh, Imam An-Nuhafi zamanihi, yang wafat karena masalah zambur, karena ada perselisihan antara beliau dengan Al-Kisai, yang mana beliau sebenarnya salah, namun sebenarnya beliau itu benar, namun beliau disalahkan. Akhirnya beliau ta'athar dan insadam, karena itulah beliau wafat. Wa hakadha ikhwan rahimahumullah taala an ulama'ina al-afdath. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.